Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliyala a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye. Aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye. Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye nema kalo do sungalo ye jama jere kalo ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye yafa kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Mabao min temena alamu garjige don suna. Alatanu. Koloma min temena alamu garjige don suna. Alatanu. Ala kira bangena alaya garjige don suna. Alatanu. Ala kira manton alaya garjige don suna. Alatanu. Sungalo jora anga sundo ango ke kala wale nyumando. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye nema kalo do sungalo ye jama jere kalo ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye yafa kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Sungalo minye hera kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Kodongo do wa ambe seneke alabo ke ka. Kanila hine. Inya dongo do wa ambe jimumi alayo ke ka. Kanila hine. Kodongo do ambe seneke alayo ke ka. Kanila hine. Wadon janya o anata ke dugula ntu musura fana e. Sungalo minye here kalo do sungalo yedu ajabi kalo ye. Ako kabako batene muso kala halal kali chiye beta mate chiyeta itene muso yimogomi oti chiyeta de meni itene muso fatura ibe se kale chiyeta adde munun be adde direct munun be ana furuche ana bana fa nolu douti ibe se ka chiyeta me itene muso ti se ki chiyeta wala kama lakra ko sallallahu alaihi wasallam ko ajaban lil amma otmana ko kabako batene muso kala halal bo tenemso te do tiena meni tenemso nana tien klawati ko ka do dam benga faneti tienta la halaya dola meni benga yera ko ka do di benga ma balma ke yi koroke fakilim bageli ayo ro fena la mede yi koroke fakilim bageli e bo tienta wati mi o kata soro den tablo wal mademunu yera bula be muso yi dencheta no koni kera yi se ka tienso mais non te yikuro ke fakilim bageli o fatura miliyari babu afabe ababe adeumbe cheni muso kana laje ki kuro ke do abe fani bala de sharia la ita chienso deumbe balika do chiena itse ka chienta bala mais non tara fale ka ke enfer ni kuro ke re fatura balmo were de be chien takabo chienta la unyakoro muso be genka bo sokonnal kan kuro ke de do wal mandogonin dew yere fene olu be tigelangulo nya ka bo warene la munu mangante ka chien soro olu de tabe ke chien munu kan ka soro olu tige be ko ka bo ala an fe ya betene no ta ala clara ka bo ima e chien babula ala moto ala kira bulu sallallahu alaihi wasallam ala yere de chien kla ala kira fene ka di sabe sallallahu alaihi wasallam akoni doni ke flay clenche chien klay
ni maa min sera tiɲɛ tila la ko dɔɔni tilancɛ b'a tigila maa bolo wa ko dɔɔni min ka teli ka tila na ko ye tiɲɛ de tiɲɛ dɔɔni dɔɔni dɔ bɛ yen kuma dɔ la an t'a fɔ ko nafa t'a la mais anw bɛ giriya kan tiɲɛ tila nafa ka bon n'a ye mais tiɲɛ tila ala hali an ka madarasaw la sisan tiɲɛ tila tɛ ka kɛ o a tɛ ka kɛ hali n'a bɛ kɛ f'aw ka se lycée la wa n'aw sera yɛrɛ tellement u b'a corriger cogo min na point t'a la denmisɛnninw yɛrɛ bɛ décourager u tɛ tiɲɛ tila kalan o t'a kalan pour que ka kɛ tiɲɛ tilala an fɛ yan f'i ka sigi cɛkɔrɔba ninnu de kɔrɔ minnu bɛ fiqhu kitabu ninnu dɔn kosɛbɛ ani minnu y'u ɲɛsin majlisu kalan ma e k'i sigi olu kɔrɔ ka tiɲɛ kalan n'o tɛ n'i ko i b'i ka tiɲɛ kalan madarasa la bi i t'a dɔn mais alakira y'a fɔ kabini bi ma se dɔɔni fɔlɔ min bɛ tilan na ko tiɲɛ alors que ale de bɛ dɔɔni tilancɛ représenter dɔɔni tilancɛ yɛrɛ de ye tiɲɛ ye maa dɔw bɛ yen o tɛ tiɲɛ sɔrɔ mais n'u nana aw fana kana wari bɛɛ tila k'u sigilen to hali dɛrɛmɛ kelen tɛ di u ma o bɛ ko diya o tɛ balimaya diya a kɔrɔkɛ de don a bɛnkɛ don a tɛnɛmuso don a nan'o ka tiɲɛ tila waati a nan'i sigi k'i mɔsɔn k'i sigi e denw ye tiɲɛ bɛɛ tila k'a ban pewu dɛrɛmɛ kelen ma di tɛnɛmuso ma aw bolo aw tɛnɛmuso bɛ nisɔndiya aw kɔrɔ tuguni yanni saya ka s'a ma a tɛ fɛn a tɛ yɛlɛ aw kɔrɔ n'aw bɛnkɛ don a tɛ yɛlɛ hali n'aw taara fo so kɔnɔ a tɛ nisɔndiya aw kɔrɔ parce que a nana don min o don a kun hakili bɛ wari la a ma wari d'a ma a ma d'a ma a b'a dɔn a ka hakili to a la ala yɛrɛ ka kuma don dɛ wa idha hadara al-qismata ulul qurba ni balimasurun nana tiɲɛ tila waati wal yatama yatimɛdenw fana nana wal masakin fantanw fana nan'u sigi farzuquhum minhu ala ko a y'u garijɛgɛ a ye dɔɔni ta ka d'u ma wa qulu lahum qawlan ma'rufa ka ka kuma ɲuman f'u ye a kan'u belese kuma la dɛ u nan'u sigi a k'u ɲininka aw nana mun na de kɔrɔ t'aw ɲɛna k'aw ni yɔrɔ bɛ nin na fɛn t'aw bolo nin na yan yɔrɔ o bɛ mɔgɔ belese dɛ o y'a tigi joginen de ye hali n'a tigi kumana maloyalen don a y'a hakili to a la dɛ hali an ka saraka bɔ kɛnɛ ninnu caman na a y'a lajɛ bɛ delikɛla minnu ni saraka ka kan a tɛ di olu ma an ka duguba saraka bɔ kɛnɛ yɛrɛ kabako de don a tile 3 n'a tile 7 ni tile 40 o yɛrɛ bɛ ka kɔ don sisan san kelen sarakati bɔ de bɛ sanga la sisan an fa sara ko ɲinan y'a san yɛlɛma ye o tuma na denw b'u bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ misi faa walima an ba de fatura ɲinan y'a san kelen ye denw b'u bolo fara ɲɔgɔn kan u bɛ misi faa ne ma f'i ye n k'i kana saraka bɔ i fa la i kana bɔ i ba la mais ka fa ka saraka bila fo san kelen dalu t'o la dalu foyi t'o la saraka bɛ bɔ su ye don bɛɛ san kelen ko t'a la tile 3 t'a la 7 t'a la 40 t'a la nin si t'a la dalu foyi tɛ nin na hali k'a ye ko ni maa fatura ni donna kaburu kɔnɔ i su bɛ kɛ cogo dɔ la ko tile 3 sarakati bɛ bɔ walasa ko hinɛ las'a ma o y'an ka kuma de ye kira ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam an ka makɔrɔbaw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna yan yanni berberi ninnu arabu ninnu yanni u kana ni diinɛ y'an fɛ yan ni fatuli kun kɛra su somɔgɔw tun bɛ filen kura 3 fatuli tile 3 u bɛ filen kura 3 de fa ji la k'o bɔn ko hinɛ bɛ se su ma fatuli tile 7 filen kura 7 u bɛ fa ji la k'o bɔn fatuli tile 40 filen kura 40 u b'o fa ji la u b'o bɔn ko hinɛ bɛ se su ma minnu nana ni diinɛ olu de y'a f'u ye ko yan'aw k'a kɛ ji bɔ in a ye filen 3 fa balo la k'o kɛ saraka ye o hinɛ bɛ se su ma a ye filen 7 fa a ye filen 40 fa walasa n'i ye fɛn dɔ minɛ mɔgɔ la i ka dɔ bila place la a kana na muru t'i bolo ko nin daminɛra tan de o de kelen filɛ laada ye f'an ye dalu dɔ ɲini o la k'o don diinɛ na alors que dalu t'a la n'i ka maa fatura don min k'a daminɛ don fo ka taa saya se e yɛrɛ ma sarakati bɛ bɔ a ye don bɛɛ tile 3 t'a la yɔrɔ an fɛ Bamakɔ yan mɔgɔ yɛrɛ teliyara tile 3 ni 7 ni 40 ma jɛnɛjɛ kɛyɔrɔ la sisan a lamɛnbaa in aw bɛ tila jɛnɛjɛ la yɔrɔ min i bɛ kuma sela kelen ye k'a fɔ ko n'aw ma pressé a tile 3 a tile 7 a 40 k'an b'a bɛɛ bɔ sisan o t'o kɛlen ye tile 50 ye sa a tile 3 a 7 a 40 n'aw ma pressé a bɛɛ bɛ bɔ sisan bon b'a yira ni lasiri tɛ fɛn o fɛn na an y'a maa mun cogo o cogo a tɛ se ka ɲɛ parce que lasiri t'a la bon kuma tɛ a san kelen o san kelen sarakati yɛrɛ fɛnɛ a bɛ kɛ ambiance ye cogo min na a y'a lajɛ delikɛla minnu bɛ na n'u ka pala ye sarakati kan ka don olu de ma mais n'u nana dɔrɔn an b'olu gɛn de denmisɛnnin minnu bɛ na ni palani ye gerebu minnu bɛ na o y'a mɛn ko misi fara olu bɛ san kelen kɛ u tɛ misi sogo ɲimi olu nana walasa u ka sogo dɔ sɔrɔ an bɛ pɛrɛ olu kunna an bɛ jama a ye taa ka bɔ yen mɔgɔw ma tila dumuni na yɔrɔ olu tɛ mɔgɔ ye olu fana ye saga dɔ de ye a y'aw ma bɔ fɔlɔ mɔgɔw ma tila dumuni na alors que olu de ne ka sarakati ka kan ka tɛmɛ patron ba minnu sigilen filɛ ni bɛ ka don olu ma ni ji y'a boli sira jɛ kaba a bɛ kɛ tiɲɛni ye ni saraka fana y'a bɔ yɔrɔ jɛ kaba
ne ma fɔ nafa t'a la nafa ka dɔgɔ dɛ ala tilara kuma la a ye nin mun fɔ an ka nin fɛnɛ ta ka nin fara an ka tiɲɛ tila waati kow kan maa dɔw bɛ na o niyɔrɔ tɛ tiɲɛ na mais a kan'u jɛ dɛ a ye dɔɔnin bɔ ka d'u ma hali tiɲɛ tilala yɛrɛ ka dɔɔnin bɔ ka d'a fɛnɛ ma o fɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ tiɲɛ tila diya dɛ a bɛ tiɲɛ tila diya dɛ maa min taara tiɲɛ tila la a tilalen tiɲɛ na aw ka 30,000 ta ka d'a ma 40,000 a y'o ta k'o d'a ma 50,000 a b'a tigi fɛnɛ fari foni mais mɔgɔ min taara aw ka 100,000 tila den dɔw ye 10,000 sɔrɔ dɔw ye 5,000,000 sɔrɔ dɔw ye 3,000,000 sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen wulila ten k'aw ka wariw kɛ sagi kɔnɔ ka tɛmɛ ten mun yɛrɛ ye tiɲɛ tila foyi ma d'o ma fini cɛ ni baraji a diyara n ye ala k'i sara a bɛ siɲɛ wɛrɛ tiɲɛ tila diya wa a t'o diya dɛ o de kama dɔw yɛrɛ donna la bi n'a y'u wele ko tiɲɛ tila yan'olu ka taa olu b'o ka sara de fɔ aw ye fɔlɔ yanni tiɲɛ yɛrɛ ka tila parce que ni dɔw t'u yɛrɛ ma u tɛ fɛn di koyi o tuma na yan'ale yɛrɛ ka taa ale yɛrɛ bɛ siga de bɔ kɔ la ayiwa an tiɲɛ tilalaw kɔnɔ an bɛnna mun kan dɔw fana b'a fɔ k'aw ka wari pourcentage dɔw ne ma o faamu na a kan'o kɛ dɛ parce que o ye tiɲɛ de tiɲɛ tilalaw yɛrɛ mana mun b'o yɛrɛ ye k'o di i ma baasi t'a la mais banbaatɔ ka wari e k'i sara da o fana kan kuma dɔw la o fana bɛ digi wari la sa dɛ an k'o fana faamu mais nin ko bɛɛ ye kuma dɔw la an yɛrɛ hakili tɛ fɛn dɔw de sɔrɔ nin ko bɛɛ ye o de ye n'o tɛ maa min nana baara la i ye kuma dɔw la i ka fɛn dɔ d'a ma a b'a tigi nisɔndiya ni sarati nin ye Alahu Taala ka kodɔn kuma ye k'a fɔ an ye tiɲɛ tila waati an kana ɲinɛ a kɔ n'o kɛra a bɛ kow diya وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ala ko ko mɔgɔw fɛnɛ ka siran e minnu nana tiɲɛ tila la walima wasiya kɛra mun ye banbaatɔ ye wasiya di n'o ye testament ye yan'a ka fatu a ye kalifa kuma dɔ d'i ma ni n fatura i ka nin kɛ n denw ka dɔgɔ bɛ bana min na n sigalen don n tɛna bɔ a la nin kɛra safɛn ye i ka nin bila n denw ɲɛ dɛ nin ye muso karisa ta ye karisa tɛ n tiɲɛ na mais i bɛ nin di karisa ma o kuma fɔra e min ye i k'i jija i ka baara kɛ n'a ye o de ye wasiya ye testament yɔrɔ o négligelen bɛ an fɛ yan an tɛ baara kɛ n'a ye ala kɛ testament ko fana ye ko belebele kira y'o fana kangari d'an ye kosɛbɛ an ka hakili to testament su fila o su fila n'i bɛ mun yɛlɛma i b'o yɛlɛma n'i bɛ baara min k'a la i b'o k'a la mais an kana ɲinɛ testament kɔ an ka testament sɛbɛn ni se k'a sɛbɛn i k'a fɔ ni se k'a sɛbɛn i k'a fɔ kan kana ɲinɛ a kɔ dɛ masaba Alahu Taala alakira ka kangari da kan don sallallahu alaihi wasallam waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim ala ko mɔgɔw ka siran mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye fɛn to u kɔfɛ duriyatan e yɛrɛ bɛna fatu ka den dɔw t'i kɔ di'afa den ninnu lafilen don denmisɛnnin buruburuninw don e bɛ mɔgɔ min ka tiɲɛ tila la o tigi sara k'a denw n'a muso to a ma dabɔ a kama dɛ ala de ye ko las'a ma a yɛrɛ se tɛ ko min na siɲɛ wɛrɛ saya tuuru bɛ se k'e sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ saya o tuuru bɛ se k'e sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ saya n'o tuuru bɛ na e sɔrɔ yala e fana mana sa k'i denw fitinin to e bɛna kɛ cogo di khafu alayhim i fana bɛna siran i denw ka ko la dɛ ne bɛna sa sisan k'an denw fitinin to jɔn de bɛna ne denw kɔlɔsi jɔn bɛ hakili to ne denw na jɔn de bɛna ne denw minɛ cogo ɲuman na e yɛrɛ b'o kuma ta an ka sigi min kɛ hakili la i fana filɛ dɔ de ka tiɲɛ tila kɛnɛ na a bila i kunna n'a tigi kun bɛ ɲɛnamaya la ka da ye a ka hinɛ a denw na a salen kɔ i fana ka hinɛ a denw na kuma yɛrɛ bɛɛ ye nin a ka di mɔgɔ ye fɛn min ka d'i ma i k'o ɲɔgɔnna d'i ma ɲɔgɔn ma a man di mɔgɔ ye fɛn o fɛn ka k'i la i kan'o ɲɔgɔnna k'i ma ɲɔgɔn na waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ala ko maaw ka sira maa minnu bɛ yen n'o sɔrɔ o fana kun ye ayiwa denmisɛnnin dɔw to u kɔ di'afan denmisɛnnin buruburuninw don khafu alayhim e yɛrɛ bɛna sira olu kan o ka lahalaya falyattaqullah o ka sira Alahu Taala ɲɛ waliyaqulu qawlan sadida o ka kuma ɲuman fɔ banbaatɔ ye cikan min don i da i k'a lase cogo ɲuman na kuma dɔ la
banbatɔ bɛ testament dɔ di n'o ye kangaridaka ye a kuma dɔ bɛ yen o ma ɲi dɛ mais i b'a fɔ a ye k'i y'a mɛn mais n'a sara i bɛ yɛlɛma min don o la baasi t'o la ala y'o fɔ an ɲɛna an tɛmɛn'o na suratu bakara la dɛ faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alayhi ala ko ni maa min siranna ayiwa wasiya dibaga la a b'a ka kuma min fɔ a b'a ka jɛngɛ a b'a ka kuma min fɔ a b'a ka ala sɔsɔ dɔ don a kɔnɔ e yɛrɛ nana ka bɛn don ni ɲɔgɔn cɛ misala la maa dɔ bɛ yen yan'a ka fatu a n'a muso dɔ bɛ yen o man di furu yɛrɛ waati bɛɛ ale ni muso y'o bɛɛ kɛ kɛlɛ de la diɲɛ kun tɛ yen bon ala kɔni y'a kɛ muso kɔni tora furu la a ye denw caman sɔrɔ tagayɔrɔ tɛ yen cɛkɔrɔba fatutɔ a k'a fɔ e ye k'a sɛbɛ nin sara karisa kana don diɲɛ na k'a sɔrɔ a furumuso don nin sara kana don diɲɛ na dɛ e min ye sɛbɛnnikɛla ye i b'i hakili to o yɔrɔ nin n'a ye fɛn fɛn f'i ye i b'a fɔ k'i y'a mɛn a y'a den dɔ ta a tɔgɔ ma ko nin sara o fana kana don diɲɛ na dɛ i b'o fana to i hakili la a ka du o du bɛ yen hali du kelen a m'o to yen a ko i k'a bɛɛ sɛbɛ nin sara i ka n ka du bɛɛ kɛ wakufu ye a bɛɛ ka di ala ma n ka tiɲɛ taalaw kana du kelen sɔrɔ parce que o ma taga ne sago la o kana du kelen sɔrɔ dɛ n ka du bɛɛ n y'a bɛɛ di ala ma a y'a di fantanw ni misikinɛw ma est ce que a ye baara ɲuman kɛ yan i ma ɲi wala alakira o de fɔ Saad bin Abi Waqas a ko i ka fatu k'i denw to bannaya la o de ka fisa i ka fatu ka denw to fantanya la e salen denw ka taa kɛ yala yala ye mɔgɔw dala fi sabilillah ka sɔrɔ fa sara ka wari to mais fa ye wari bɛɛ di ala ma alakira ye Saadu la gosi o la k'o man ɲa kan'o baara kɛ wala o tuma na an fana ka hakili to o ɲɔgɔnnaw la n'ala y'a d'i ma i dimini denw kɔrɔ cogo cogo i dimini musow kɔrɔ cogo cogo e yɛrɛ bolofɛn i k'a bɛɛ kɛ sarakati ye walasa i salen i musow kana kelen sɔrɔ i denw kana kelen sɔrɔ an ka hakili to nin yɔrɔ la dɛ o fana ka hakɛ dɔ dɛ ne m'a fɔ i kana wakufu kɛ dɛ wakufu kɛ mais k'a fɔ hali tiɲɛ taalaw olu tɛ foyi sɔrɔ i kɔfɛ i fana jo t'o la mais kuma bɛ ka fɔ mun ye k'o ka sɛbɛnni kɛ o b'a ta kɛ namunamina ye n y'a mɛn mais a kana baara kɛ n'a ye dɛ ni tiɲɛ tila waati sera k'a fɔ k'a ko k'a muso karisa kana tiɲɛ ta e yɛrɛ man kan tɛ k'o fɔ mɔgɔ ye a den karisa ko kana don a tiɲɛ na i kan'o fɔ mɔgɔ ye Allahumma fɔ n'o sɔrɔ furu kun t'a ni muso cɛ dɛ Kanda PIB k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda PIB o ye sira telima ye aw y'a ɲini ka Kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ Kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye Kanda voyage ye Kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye kan sɛbɛ don kuranɛ bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an kan sɛbɛ don kuranɛ bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an kan sɛbɛ don kuranɛ bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an kan sɛbɛ don kuranɛ bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an kan sɛbɛ don kitabu bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ an ka sɛbɛ don kuranɛ bayina diɲɛna fosi tɛ kuranɛ bɔ